This evening. Kita sangat bersemangat untuk punya kesempatan membagikan hal ini malam ini. We have some fascinating things to study this evening Kita punya banyak hal menarik yang bisa kita pelajari malam ini and for the next couple weeks. dan untuk beberapa minggu selanjutnya. And so as we get started, Sejalan kita memulai, I'd ask that Wilson start us off in prayer, Wilson bisa pimpin kita dalam doa and then we'll get into our first scriptures. dan kita akan mulai di ayat pertama kita. Amen. How's our audio from here? Can you hear us well? Do we Apa have to talk bisa louder? didengar dengan jelas? Cool. All right, we have a lot of new changes today. Banyak yang berubah hari ini. Yeah. So one of the first scriptures that we want to ask you to turn to is in Zechariah. Salah satu ayat yang saya mau kita lihat itu ada di Zakaria. Zechariah 14. Zakaria 14. It says, "For I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken, and the houses plundered, and the women, bad things happen to them." Aku akan mengumpulkan semua bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampok, dan perempuan itu akan mengalami hal yang buruk. Half the city shall go out into exile, but the rest of the people shall not be cut off from the city. The Lord will go out and fight against those nations as when he fights on the day of battle. Setengah dari penduduk kota akan pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Kemudian Tuhan akan keluar dan berperang melawan bangsa-bangsa itu seperti pada waktu ia berperang pada hari pertempuran. So, as we mentioned before, what we plan to do is going to take place over the course of 5 lessons. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, pelajaran ini akan ada sampai 5 pelajaran. This scripture is a central theme for those 5 lessons. Dan ayat ini ayat yang penting untuk kelima pelajaran itu. We won't talk about this scripture too much this evening. Kita tidak akan membahas ayat ini terlalu banyak untuk malam ini. We'll actually talk about it a lot on our last lesson. Tapi kita akan membicarakan ayat ini sangat banyak di pelajaran terakhir. But this is one of the reasons why we want to take 5 weeks to talk about Israel. Tapi ini kenapa salah satu alasan kita mau ngambil 5 minggu untuk menjelaskan tentang Israel. We've been studying about Talmudim and putting ourselves in the Jewish perspective. Kita telah mempelajari tentang Talmidim dan membuat perspektif kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang orang Yahudi. The discipleship process did not come from the Greeks, it came from the Jews. Proses di pemuritan itu tidak datang dari Yunani, tapi datang dari Yahudi. And understanding Jewish culture is useful for Bible study. Dan memahami budaya Yahudi itu sangat berguna untuk memahami Alkitab. It's vital for understanding discipleship. Sangat penting untuk bisa memahami pemuritan. And as you're going to learn over the next couple weeks, Dan bagaimana kita akan mempelajari hal ini di beberapa minggu ke depan. if we don't understand Israel properly, Kalau kita tidak memahami Israel dengan benar, it is possible to end up as all the nations against Jerusalem. kita bisa aja berakhir menjadi salah satu bangsa yang dilawan oleh Tuhan. That position themselves against Jerusalem Yang memposisikan diri mereka melawan Yerusalem. and do not realize that they are fighting against the Lord. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka sedang melawan Tuhan. So with that understanding, I'd like to share with you a video. Dan dengan pemahaman itu, saya mau membagikan sebuah video. This is on YouTube, but you won't be able to find it Ini ada di YouTube, tapi mungkin kita tidak bisa menemukannya. because I made it today. Karena saya buat hari ini. It's just videos from me scrolling on Instagram. Ini video-video yang saya dapatkan dari scrolling Instagram. That way you understand that the themes that we talk about today are not random. Supaya kita semua paham bahwa tema yang kita pelajari minggu-minggu ini bukan sesuatu yang random, yang acak. It's not memes, it's serious.
Ini bukan suatu candaan, tapi ini serius. That's my phone. There is no chosen people. The chosen people are people who choose Jesus. That is the Christian message right there. I don't know if you can see, but I put the comments there for you to read the comments as well. And yet there are many self-described representatives of Christian faith who are daily sending a different message. And we should be very clear, whatever this is, it's not Christianity, it's heresy. It's the state what that labels Testament. Because it is. It'll still be against their religion. If you say Christ is king, what is their job? How are they the chosen? Right, right. It is anti-Semitic. Christ was anti-Semitic. He said he was sitting on the same. Humanity can brood of vipers. You're the children of the devil. I don't understand how evangelical Christians read this. We're like, they're our friends. I'm having a hard time supporting Israel when I know that they are doing these evil things towards these children. I know that the Bible says to stand with Israel, but it's hard too when I see all these things. I'm putting a collection of words that they mention on the left-hand Saya side. menaruh banyak kata-kata yang mereka katakan di kotak yang sebelah sini. The first editor really is he's forming a nation in such a way where they are to be a light to all people, to all nations. And so Israel, Jews, were simply chosen out of God's grace. There was nothing innately that they did in themselves. Because if we're going to still say that they're the chosen people, well, we're putting a lot of stock in one ethnicity, one race. No, there's the Black Jesus. The Black Jesus movement? Okay, well, a lot of African American men and women, the small set overall, but they said that Jesus was black because Jesus being black would make a lot more sense as somebody who went through so much and was oppressed so much. So you watch how people have taken Jesus' words and twisted them for their own gain. There's many of the best Jesus. So be careful with Israel and saying they're still chosen people. They were a light to all Still chosen people. Masih tetap orang pilihan Tuhan. The Israel that's a nation today is not the Israel in Scripture. I know that will offend some people, but facts are facts, and truth is not anti-Semitic. The Israel of Scripture was a covenant community, not a geopolitical state. It's a people set apart by God's covenant, not by human. And the modern nation state of Israel that was formed in 1940 is a separatist. It doesn't operate under the rule of God. It is not within covenant obligation. It has elected officials, many of whom don't even believe in the God of Abraham. It's multicultural, multi-faith, and political complex. And we must be careful addressing Zionism in prophetic garments, calling it what Scripture sanctifies. Scripture identifies as set apart. The true Israel, the remnant of God, is scattered throughout the diaspora. It's the oppressed, the marginalized, the exiled, yes, black and brown skinned people. God's covenant people are not all living behind a flag within one group. They're across the globe, scattered throughout the land, carrying DNA of Jesus. I'm about to say something that might offend both the pro-Palestinian activists and the hardcore Zionists. The state of Israel today might have the right to exist as a sovereign nation, but the state of Israel today is not prophetically significant. The scriptures definitely teach that God has a plan for true Israel. But the question is, who is true Israel? It's not the state of Israel or ethnic Jews alone. Why modern Israel isn't the same as biblical Israel? Modern Israel was founded on May 14, 1948, but it has no special connection to the Israel of the Bible. This statement may sound shocking, but it's theologically true. Modern Israel is simply a normal country that was created after the Holocaust. It has a government, military, economy, and citizens like any other nation, but it holds no special status in God's eyes.
How much influence does Israel have on our country? Israel's controlling our government. Israel controls us. Israel is in control of our government. The government of Israel controls the United States. Israel has run American foreign policy for 30 years. After the words out of my head, I just never knew it. Does the United States government not just taking its orders from Israel? Israel first. Israel first. Israel first. This really is an Israel first administration. Israel is our expert. I would say in New York City, America first means we don't go to war on behalf of other countries. To Israel, I would say, this is my country. It's a culture of movements, it's a country. Act like an American, not Israel. If you as a nation, I don't think we should be fighting wars on behalf of Israel. Israel's wars are not America's wars. Jews are the bastard son of Abraham. Israel is the nation of bastards. It's not Iceland anymore. It's now Israel. Verse 27, for it is written, rejoice thou barren that bearest not, break forth and cry, now that travailest not, for the desolate have many more children than she which hath husband. Now we, brethren, we, who's he talking to? Gentiles of Galatia, right? And he says, we, brethren, as Isaac was from the children of God. So, the Jews are Isaac, and the Arabs are Ishmael. Is that what the Bible says? You can get that from reading the New Testament. Because you're like, well, Ishmael begat this guy, who begat this guy, who begat this guy, who begat these Arab nations. So physically, those people are from the Arabs, and physically, the Jews are from Isaac. Physical doesn't matter. So that might be a lot, and you might have a little bit of difficulty of maybe capturing all of that of what was said. Mungkin itu banyak dan mungkin sulit untuk bisa mendapatkan semua apa yang dikatakan di video. But I wanted to compile that today. That way you can see that this is not something that is a random group of people talking about. Tapi saya mau mengumpulkan semua video itu karena saya mau kita semua melihat bahwa ini bukan sesuatu yang acak yang kita mau bicarakan. This is something we're going to talk about in 2 weeks called the spirit of the times. Ini sesuatu yang akan kita bicarakan di 2 minggu selanjutnya, yaitu tentang roh waktu. It is clear to anyone who goes on social media or who reads graffiti in the walls of our city that we live in a time where the world is turning against the Jews. Sangat jelas untuk semua yang melihat di sosial media dan mereka yang membaca grafiti yang ada di kota kita, kita tinggal di waktu di mana dunia sedang melawan Yahudi. Now I want to be clear. I'm not accusing any of these people of being willing to shoot a Jew. Tapi saya mau memperjelas di sini, saya tidak menuduh mereka rela untuk menembak seorang Yahudi. But as we will talk about in lesson 3, this is a clear progression in history that you will see as a pattern over and over and over again. Tapi saat nanti kita mempelajari pelajaran ketiga, ini adalah pola yang sangat jelas yang bisa kita lihat lagi dan lagi tentang bagaimana orang melihat orang Yahudi. These people are laying bricks that another group of people will lay another bricks across. Orang-orang ini adalah orang-orang yang sedang meletakkan batu bata dan akan ada orang lain lagi yang akan meletakkan batu bata di atasnya. This behavior is justified by the following statements. Dan perilaku ini disahkan dengan beberapa pernyataan ini. The first one is, I don't want my country involved in that, which is political reasons. Pernyataan pertama, saya tidak mau negaraku berhubungan dengan hal itu. The second one is, those Jews are not the chosen people anymore. We are now the true Israel, which is a genetic question. Pernyataan kedua, orang-orang Yahudi di sana itu bukan lagi bangsa pilihan Tuhan. Kita sekarang yang adalah Israel yang sebenarnya. Ini adalah pernyataan tentang genetik. The third one is, since Jesus has come, Judaism is done away with. Pernyataan ketiga, sejak Yesus datang,
Judaism, Yahudi itu udah selesai, udah nggak berlaku lagi. As you will learn next week in our lesson, Judaism is not done away with. Dan kita akan mempelajarinya minggu depan bahwa sebenarnya Yahudi itu belum selesai. So this brings us to a question. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan. And out of all of those videos, the ones that really catch my attention is the one where the guy says that the modern nation of Israel has no prophetic significance. Dari segala hal yang tadi kita lihat di video, salah satu yang paling mengena ke saya adalah seorang yang bilang kalau Israel yang di masa kini itu tidak ada signifikannya sama sekali di dalam nubuatan di Alkitab. He goes on to agree that God does have promises for Israel. Dia bilang, dia setuju bahwa Tuhan punya janji untuk Israel. But then he asks the question, so who is the true Israel? Tapi kemudian dia mempertanyakan sebuah pertanyaan. Jadi siapa sebenarnya Israel yang asli? That's a big conversation. Dan itu adalah percakapan yang sangat besar. And we're going to have it. Dan kita akan melakukannya. So to start that conversation, we have to talk about who is a Jew. Jadi untuk bisa memahami semuanya, kita harus mulai dengan pertanyaan siapa itu sebenarnya Yahudi. What is a Jew? How can you find him? Gimana caranya kita bisa menemukannya? Is it his passport? Apakah Yahudi itu ada di pasportnya? Is it the little kippah? Atau karena dia pakai topi kippah? What is it that makes a Jew a Jew? Apa yang membuat seorang Yahudi itu Yahudi? Well, I'm glad you asked that question Saya senang kalian mempertanyakan itu. because that is our lesson for this week. Karena itu yang akan kita pelajari minggu ini. Lesson 1 in our series called Concerning the Jews Pelajaran pertama itu tentang mengenai Yahudi, orang Yahudi. Lesson 1 is who is a Jew. Pelajaran pertama adalah siapa itu orang Yahudi. And as a subpoint, it's a lesson in definitions. Sebagai poin subpoint, kita akan lihat banyak definisi-definisi. Because it'll be very important for our definitions of our words today. Karena sangat penting untuk kita bisa tepat dalam menjelaskan setiap definisi-definisi hari ini. As you've heard me reference, there is 5 lessons. Jadi bisa dilihat di sini akan ada 5 pelajaran. This week we're talking about who is a Jew, the origins. Jadi hari ini kita akan pelajari tentang siapa itu orang Yahudi. Next week is concerning Jews and Christians, which is about theology. Minggu depan kita akan mempelajari tentang perihal orang Yahudi dan orang Kristen yang akan membahas tentang teologi. Lesson 3 is Israel and the Zeitgeist, which is persecution. Pelajaran ketiga itu tentang Israel dan Zeitgeist, yang adalah penganiayaan. Concerning the nation in our day, Zionism is lesson 4. Pelajaran keempat tentang bangsa di dalam zaman kita. And then our final lesson is concerning the Jews and your children, the end times. Pelajaran kelima yang terakhir yaitu tentang orang Yahudi dan anak-anakmu, yaitu di zaman akhir. These 5 weeks are organized in a chiastic structure. Jadi kelima pelajaran ini itu disusun dalam chiastic structure. So let's talk about who a Jew is. Jadi mari kita bicara tentang siapa itu orang Yahudi. We're going to talk about a theme of 3s. Kita akan melihat pola 3. For those of you who read the Bible, you may notice that 3 pops up quite a bit. Untuk kalian yang sering baca Alkitab pasti sering menyadari bahwa banyak angka 3 di dalam Alkitab. How many days was Jesus in the ground? Berapa hari Yesus ada di dalam kubur? 3 hari. How many days was Jonah in a whale? Berapa hari Yunus ada di perut ikan? How many parts are there to the Trinity? Berapa bagian yang ada di Trinitas? How many patriarchs are there? Ada berapa patriark? Abraham, Isaac, Jacob. I don't know how to English. Patriarki di Alkitab ada 3. And then how many parts of a man? Dan ada berapa bagian manusia? 3. 3. This is a common theme in Scripture. Jadi pola ini pola yang sangat umum di dalam Alkitab. And what I want to propose to you today
is that the nation of Israel is comprised of three parts. Dan yang mau saya juga tunjukkan kepada kita semua hari ini, yaitu bahwa bangsa Israel juga terdiri dari 3 hal. So, who is a Jew? Jadi siapa itu orang Yahudi? Israel is comprised of 3 parts, and it would be foolish to separate them. Israel juga terdiri dari 3 bagian dan bodoh jika kita memisahkan mereka. Part 1 is a covenantal genetic line of Abraham, Isaac, and Jacob. Bagian pertama yaitu bagian tentang keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub yang ada dalam perjanjian. The second part is the national political entity, the Jewish state, the country. Dan yang kedua adalah bagaimana Israel adalah sebuah entitas politik, yaitu negara. And then the third part is religious. Dan yang ketiga yaitu tentang agama. They are the one people group who were entrusted with the law and the commands of God. Mereka adalah satu-satunya suku, satu-satunya kelompok orang yang dipercayakan untuk memegang hukum dan perintah Tuhan. All 3 components are vital Setiap komponennya itu sangat penting. because for Israel, as you know, they can't really lose their genetic lineage to Abraham. Karena untuk bangsa Israel, seperti yang kita semua tahu, mereka nggak bisa kehilangan genetik mereka. And they can live in the land. Dan mereka bisa hidup di tanah itu, di negara mereka. But what about if that religious component is damaged and they're not worshiping God? Tapi gimana kalau misalnya mereka merusak hukum mereka dan mereka tidak melakukan perintah Tuhan? See, what you'll see is what happens is when Israel goes into captivity, is their nation is taken from them. Jadi yang kita bisa lihat adalah saat Israel dibawa ke dalam pembuangan, itu artinya bangsa mereka sedang diambil. And when they're restored to God, God gives them their nation back. Dan setelah mereka kembali ke Tuhan, Tuhan memberikan bangsa itu kembali. One of these pieces may be gone at any given moment, but they always come back. Jadi salah satu dari ketiga bagian ini mungkin bisa hilang, tapi mereka selalu kembali lagi. So, let's talk about those 3 components in depth. Jadi mari kita melihat ketiga bagian itu. Let's talk about the genetics, Mari kita lihat tentang genetiknya. the ethnicity of being a Jew. Etnis dari menjadi seorang Yahudi. Well, to understand the 70, you don't have to turn there, but if you want to take a look in your Bible, you'll see this in Genesis. Jadi untuk Chapter melihat 10. tentang ke-70 bangsa, kita bisa melihat ini di Kejadian pasal 10, nggak perlu ke situ juga nggak apa-apa. Genesis 10 is kind of one of those chapters that a lot of people skip over because of genealogies. Jadi Kejadian 10 adalah salah satu bagian Alkitab yang sering dilompati sama orang-orang karena itu cuman isinya tentang keturunan doang. Now, for many of you, this might just be review, Jadi untuk kebanyakan dari kita semua ini mungkin cuman review doang. but this is vital to understanding the Jewish genetic line. Tapi ini sangat penting untuk memahami genetiknya orang Yahudi. In Genesis 10 is something called the Table of Nations. Jadi di Kejadian 10 itu biasa disebut sebagai Table of Nations, kayak meja bangsa. Yeah, we can do that. And this Table of Nations is what the Jews believe, through their perspective, is that there's 70 nations in the world, and each one of these men mentioned here is a nation. Jadi di sini di pasal ini itu di mana orang Yahudi itu percaya bahwa ada 70 bangsa yang ada di dunia ini dan setiap orang yang disebutkan di sini itu adalah sebuah bangsa. There's one person here I want to draw your attention to. His name is Eber. Ada satu orang yang saya mau kalian lihat, itu namanya Eber. It is from him we draw the word Hebrew. Dan dari dialah kita bisa mengambil kata Hebrew atau Ibrani. He has a son, Dia punya anak, 2 sons. 2 anak. One of those sons' name is Peleg. Salah satu anaknya namanya Peleg. These men are a descendant of a man named Shem. Jadi orang-orang ini adalah
keturunan dari yang namanya Shem. That's a son of Noah. Dan itu adalah anaknya Nuh. Now, you've heard the term anti-Semitic. Jadi kalian sering dengar istilah anti-Semitis Which is the hatred of the Jewish people. yang adalah kebencian terhadap orang Yahudi. The fascinating thing is that word actually traces its root back from Shem. Tapi menariknya kata itu sebenarnya bisa kita lihat ke asalnya dari kata Shem, which actually most Arabs can trace their lineage from. yang dimana kebanyakan orang Arab juga bisa melihat jejak keturunan nenek moyang mereka dari situ. So from Shem we have Eber, and then a couple generations from there we're going to get a man named Abraham, but I want you to notice that he's not part of the 70 here. There is Jadi no Abraham. Dari Shem kita ke Eber dan beberapa generasi selanjutnya kita akan melihat seorang laki-laki yang namanya Abraham. Tapi kita harus lihat Abraham ini tidak termasuk ke dalam 70 bangsa ini. I'm going to show you some names that we're going to come back to at a later lesson, but you see that I have circled there Gomer and Magog. Jadi saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa nama. Kita bisa lihat di situ ada Gomer, Magog, Hi, that's going to pop up again. dan itu akan muncul lagi nanti di pelajaran selanjutnya. Oh, another one, Gomer's son, Ashkenaz. Dan yang selanjutnya itu anaknya Gomer yaitu Askenaz. These names are going to pop up in future lessons. Nama-nama ini akan muncul di pelajaran-pelajaran selanjutnya. But there's also the Philistines here too. Dan ada juga orang Filistin di sini. Let's talk about Peleg. Jadi mari kita berbicara tentang Peleg. It says that from Peleg in his days the earth was divided. You see that? Dikatakan di sini sejak ada Peleg dunia dibagi, dipisah. Some people think that during this time is when all of the continents drift apart. Beberapa orang percaya bahwa di masa ini di mana benua-benua itu terpisah. I mean, it could be. Mungkin. But what I do know is when I hear about the people being scattered in the Bible, I remember the Tower of Babel. Tapi yang saya tahu saat berbicara tentang terpisah, saya mengingat tentang Menara Babel. Which makes sense because Heber would have been alive for that, and so he would have preserved the Hebrew language. Yang masuk akal karena Iber di sini masih hidup di saat itu dan dia yang akan menjaga bahasa Ibrani. So let's turn to Deuteronomy 32 verses 8 through 9. Jadi mari kita lihat di Ulangan 32 ayat 8 sampai 9. And let's see what was happening during Peleg's time. Jadi kita lihat apa yang terjadi di masa Peleg ini. Israel is not one of the 70 nations. Israel bukan bagian dari 70 bangsa. So it says this, when the Most High gave the nations their inheritance, when he divided mankind, he fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God. But the Lord's portion is his people, Jacob, his allotted heritage. Ketika Yang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika ia memisahkan anak-anak manusia, maka ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa menurut jumlah anak-anak Israel. Tetapi bagian Tuhan ialah umatnya, Yakub ialah milik yang ditetapkannya baginya sendiri. During the time of Peleg, there is no God's chosen people. Jadi di masanya Peleg tidak ada yang namanya bangsa pilihan Tuhan. In the days of Terah, there is no chosen God's people. Di masa hidupnya Tera nggak ada yang namanya bangsa pilihan Tuhan. Do you know with what man that changes? Ada yang tahu siapa yang mengubah hal ini? That changes with Abraham. Ini berubah saat ada Abraham. There may have been a good guy around. Mungkin ada banyak orang-orang yang baik juga di masa itu. Noah was a great guy. Nuh juga orang pria yang sangat bagus, baik. Maybe Job was around that time. Mungkin Job is Ayub. Mungkin Ayub juga ada di masa itu. But Abraham is the chosen one. Tapi Abraham yang dipilih. See, what you read in that scripture is that God says that there is 70 nations out there. Jadi yang kita lihat di ayat ini itu di mana Tuhan bilang ada 70 bangsa.
that there's established people and cultures all around the world. Dan itu sudah didirikan dan sudah terbudidaya di seluruh dunia. Right? Do you see how other cultures are already established? There's already nations that are established. Jadi bisa kita lihat bahwa sudah ada bangsa yang sebenarnya sudah berdiri. Sometimes people call this like a late bloomer. Kadang orang-orang sering bilang ini sebagai a late bloomer, kayak They grow up slow a little bit. tumbuhnya tuh lama. Israel is a little late. Jadi Israel ini baru munculnya terlambat, lama. There's already established nations with kings. Udah ada bangsa-bangsa yang berdiri dengan raja-raja, masing-masing raja. They're building cities in the time of Nimrod Dan mereka bahkan sudah membangun kota di masanya Nimrod. and trying to achieve reaching the heaven with the Tower of Babel. Dan mereka bahkan mencoba untuk menggapai surga dengan membangun Menara Babel. And then in a land that was not chosen by God, Dan di tanah yang tidak dipilih oleh Tuhan, from a nation that was not chosen by God, dari bangsa yang tidak dipilih Tuhan, God speaks to one man Tuhan berbicara kepada satu pria. and he says, "Come out of that nation." Dan dia bilang, keluarlah dari bangsa itu. You see, Israel is the 71st nation. Jadi lihat Israel itu bangsa yang ke-71. From all of the nations that were established, God personally made Israel. Jadi dari seluruh bangsa-bangsa yang sudah berdiri, Tuhan secara personal memilih satu bangsa, membuat satu bangsa. You can find this in Genesis 12 verse 2. Kita bisa lihat ini di Kejadian 12 ayat 2. He says, "I will make you a great nation, and I will bless you and make your name great, so that you will be a blessing. I will bless those who bless you, and him who dishonors you I will curse. And in you all the families of the earth shall be blessed." Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. What do you think of when you think nation? Apa yang kita pikirkan saat kita melihat kata bangsa? What is a nation? Apa itu bangsa? Okay, when I think nation, I think patriots. Kalau saya memikirkan tentang bangsa, saya mikir tentang patriotisme. A few months ago, we had our Indonesian flags. We were whistling. We were eating kerupuk, yelling out Merdeka. Beberapa bulan yang lalu kita mengibarkan bendera merah putih, kita lomba makan kerupuk. In America, they have Trump riding on a tank with fireworks. Di Amerika mereka punya Trump yang mengendarai tank dengan what is that? Fireworks, kembang api. Yeah, that's the wrong understanding here. Tapi itu pemahaman yang salah. We're thinking like a country. Kita memikirkan itu kayak sebuah negara. We're gonna have some fun here. Kita akan bersenang-senang di sini. Remember when I told you we're gonna do some definitions? Ingat saya tadi bilang kalau kita akan melihat sebuah banyak definisi. I'm not using the Hebrew here because we don't speak Hebrew, but we pull a lot of words from the Greek. Saya tidak akan menggunakan bahasa Ibrani di sini karena kita nggak ngomong pakai bahasa Ibrani, tapi kita banyak punya kata-kata yang diambil dari bahasa Yunani. For those of you who want to be Bible nerds, the Hebrew word is goy. Untuk kalian yang mau jadi nerds, jadi orang culun yang mau belajar Alkitab, kata nation di sini bahasa Ibraninya goy. But in Greek, this word is G1484 ethnos. Tapi di dalam bahasa Yunani, bangsa itu artinya dari G1484 yaitu ethnos. Both English and Bahasa are influenced by the Greek language. Jadi baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris banyak dipengaruhi oleh bahasa Yunani. And this is where we get the word ethnicity. Dan di sini kita bisa mendapatkan kata ethnic or etnis. Think of a people group like the Kurds. The Kurds have no nation. Pikirkan tentang beberapa suku atau etnis yang the Kurds. Yeah, it's I a don't know. people group. I And know. the Uyghurs, but I won't Yeah. list off random people groups.
But an ethnic group may or may not have a government. Tapi etnik atau suku mungkin atau tidak mungkin bisa atau tidak juga punya pemerintahan. So let's plug in that word. Jadi mari kita lihat kata ini. I will make you a great ethnicity. Jadi sebenarnya di sini dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi etnik yang hebat, yang besar. I will make you a great race. Aku akan membuat engkau menjadi suku yang besar. Obviously, they don't have a government at this time. Terjelas mereka nggak punya pemerintahan di waktu ini. What God is telling Abraham is He says, your family is not just you, your wife, and your son. Tapi Tuhan mau menunjukkan kepada Abraham, keluargamu bukan hanya cuman istrimu dan anak-anakmu. He's saying, I'm building a kingdom out of you. Tapi dia bilang, aku akan membangun kerajaan dari engkau. A distinct people group out of you. Bangsa yang berbeda dari engkau. And it's stronger than the genetics of where you come from. Dan lebih kuat daripada genetik yang dari mana engkau berasal. Because if you think about it, Abraham's kind of living in the area of Babylon. Karena kalau misalnya kita pikirkan, Abraham sebenarnya berasal dari area Babilonia. And the wives of his children actually end up coming from Turkey, from Dan Haran. istri-istri dari anak-anaknya sebenarnya datang dari asalnya dari Turki, dari Haran. What you're going to see happen with the Jewish people is God is going to create a new genetically unique people group out of the nations and call them to be separate and unique. Tapi yang mau kita lihat di sini adalah bagaimana Tuhan membentuk sebuah bangsa dari bangsa yang lain, tapi Dia akan membuatnya unik. So that's for Abraham. Dan itu Abraham. Let's talk about Isaac. Mari kita berbicara tentang Ishak. Genetically, they need to be a descendant of Abraham, Isaac, Jacob. Secara genetik mereka harus menjadi keturunan dari Abraham, Ishak dan Yakub. How many of you are familiar with the sacrifice of Isaac? Siapa yang tahu tentang pengorbanan Ishak? He's the promised son. Dia adalah anak yang dijanjikan. God tells him, I want you to sacrifice Isaac. Tapi Tuhan bilang ke Abraham, aku mau engkau mengorbankan anakmu Ishak. Now, to us, we would say that that's a that would be terrible. Tapi untuk kita mungkin kita akan bilang, wah itu sangat mengerikan. But think about it from the perspective of the nations around Abraham. Tapi pikirkan dari perspektif bangsa-bangsa yang ada di sekitar Abraham. They all do that. Mereka semua sebenarnya melakukan itu. They sacrifice their children. Mereka mengorbankan anak-anak mereka untuk dewa-dewa mereka. And that tradition is around for a long time. Dan tradisi itu sebenarnya sudah berjalan sejak lama. 3 things happen with the sacrifice of Isaac. Ada 3 hal yang terjadi di dalam pengorbanan Ishak. God clearly demonstrates He's different than any other God that Tuhan He's familiar with. menunjukkan bahwa Dia sangat berbeda dari dewa-dewa yang lain. Because Molech would ask for your son. Karena Molek akan minta anakmu. The gods of the Canaanites would ask for your son. Dewa-dewa dari Kanaan akan meminta pengorbanan anak-anakmu. The gods of Assyria, the gods of Babylon. Dewa Assyria, dewa Babilonia. You burn it as a sacrifice so that your fields grow some extra vegetables. Mereka akan minta kamu untuk bakar anakmu supaya ladangnya bisa subur. God demonstrates something amazing about His character. Tapi Tuhan sedang menunjukkan sesuatu yang luar biasa dari karakternya. And because of the seat we're in, we can see it all the way from the future. Tapi karena kita ada di sini sekarang, kita bisa melihatnya jauh di masa depan. All of these other nations that worship their own gods Setiap bangsa-bangsa ini yang menyembah dewa-dewa mereka, have nothing compared against Israel. mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan Israel. Israel was formed out of nothing, and God said, I will be your personal God. Karena Israel dibentuk dari bukan siapa-siapa, tapi Tuhan membentuk mereka dan secara personal menjadi Tuhan mereka. Your family will be my people. Karena Dia bilang, keluargamu akan jadi bangsaku. Abraham shows that he doesn't love the promise more than he loves his God.
Dan Abraham menunjukkan bahwa dia tidak mencintai janji yang diberikan Tuhan lebih daripada dia mencintai Tuhan. But God shows he's different than any other God, where he is the one who actually gives his son for his people. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa dia beda dari dewa-dewa yang lain karena dia yang menyediakan anaknya untuk dikorbankan. Scripture doesn't say that Abraham was expecting Isaac to not die. Dan bahkan ayat Alkitab tidak menunjukkan bahwa Abraham sebenarnya mengharapkan bahwa Ishak itu nggak bakal mati. He said, I expect that Isaac can come back from the dead. Tapi dikatakan di Alkitab bahwa Abraham yakin kalau misalnya Ishak akan bangkit dari kematian. I want you to consider how tight a relationship that is between Abraham and God. Dan saya mau kita semua memikirkan korelasi antara Abraham dan Tuhan. A God and a man say that they will both be willing to give their son for the other. Karena ada Tuhan dan manusia yang dua-duanya bersedia untuk mengorbankan anaknya. Talk about a start. Itu baru permulaan. Let's talk about what kind of sacrifice Isaac was. Mari kita lihat jenis pengorbanan apa yang sebenarnya dilakukan oleh Abraham As untuk Ishak. you can see from this image, there's 5 basic sacrifices in Jadi yang Israel. bisa kita lihat di sini ada 5 pengorbanan, 5 jenis pengorbanan. As you can see in column 4, there's a question of who ate it. Di kolom yang keempat kita bisa lihat siapa yang makan korban itu. Well, let's start from the bottom. Do you think that Isaac was a guilt or a trespass offering? Mari kita mulai dari nomor 5. Apa Ishak itu termasuk ke dalam golongan ini tentang kurban kesalahan, kurban dosa? No, that's not the kind of sacrifice he was. Enggak, dia bukan korban dari korban dosa. What about a sin offering? Oh, wait. Guilt Guilt offering is the bottom one. I know. Yang keempat yang korban dosa. The next one is a peace or a fellowship offering. Yang ketiga itu tentang korban damai, pendamaian. No, and we're not even talking about purpose. We're just talking on the fact of who gets to eat it. Dan kita bisa lihat dari siapa yang makan. Ishak bukan dari tiga tipe ini. Because I assure you, Abraham was not going to eat Isaac. Karena saya yakin Abraham gak akan makan Ishak. Okay, maybe he was the grain or the meal offering because it's thanksgiving for what God had done, and it's just from his abundance of what God has planted as seeds in his field. Wow. Mungkin Ishak itu adalah kurban ucapan syukur karena mungkin Abraham berterima kasih atas segala hal yang Tuhan lakukan untuk dia. Nope, not a grain offering. Tapi dia bukan korban ucapan syukur. It means the point of this sacrifice was not to atone for sin. Dan itu artinya pengorbanan ini bukan untuk penebusan dosa. Nor was this done out of thanksgiving. Bukan juga karena dia mengucap syukur. Nor was this done out of friendship. Tapi juga bukan karena dia melakukannya karena pertemanan. This leaves only one type of sacrifice. Jadi ini tinggal ada satu tipe pengorbanan yang The name in Hebrew is an olah. nama Ibraninya adalah olah, It is to be wholly burned to God. yang adalah untuk dibakar dengan kudus untuk Tuhan. You may have thought that sacrifices were just all burned, but actually the priest and the people actually got to eat quite a bit of it. Mungkin seberapa dari kita berpikir setiap pengorbanan itu semuanya dibakar, tapi sebenarnya beberapa pengorbanan itu ada bagian-bagian yang bisa dimakan oleh para imam. But of the 5, the olah is unique. Tapi dari semua kelima tipe-tipe ini, yang olah adalah yang unik. It is completely burnt. Karena pengorbanan ini semua dibakar keseluruhannya. It is not used for food. Tidak untuk dimakan. See, what I'm telling you today is that Isaac was a olah, a burnt offering, to be Jadi, completely burnt. Yang saya mau katakan di sini adalah Ishak itu burnt offering, korban pembakaran yang akan dibakar seluruhnya. Now you're like, okay, Brenton, what's your point with that? Oke, jadi poinnya apa, Brenton? Well, because I told you that we're doing Greek words today. Tapi karena saya bicara tadi kita akan mempelajarinya di dalam bahasa Yunani. And you say, well, Brenton, no, that's all Hebrew words.
Dan mungkin kalian bilang, oh Brandon, tapi ini kan bahasa Ibrani. The word for olah in Greek is holocaust. Holo or Holocaust? Holocaust. Jadi untuk kata Yunani dari kata olah ini itu Holocaust. Holos meaning whole or entire. Holos artinya keseluruhan. Cost meaning burned or consumed by fire. Kostos itu artinya terbakar atau dimakan oleh api. That root word is also found in Pentecost. Dan kata itu juga ditemukan di Pentakosta. This is clearly a hint at lesson 3. Ini juga hint. What is the hint? Like a hint di pelajaran ketiga. Yeah, of a Holocaust that happened 80 years ago. Karena itu kita akan pelajari tentang Holocaust yang terjadi 83 tahun lalu. So we can see the kind of relationship that God has with Israel just from a father and a son. Kita bisa melihat bagaimana hubungan Tuhan dan Israel dari hubungan ayah dan anak ini. And we have the beautiful perspective of we know that God gave his son for us. Tapi kita juga punya sudut pandang yang indah di mana kita bisa melihat apa yang anaknya Tuhan lakukan untuk kita. If you have a moment to think about it, you should consider that Abraham gave his son before God did. Jika kita punya waktu untuk memikirkannya, kita bisa mikir kalau Abraham rela mengorbankan anaknya lebih dulu sebelum Tuhan melakukannya. And I want to present to you that the Jewish people actually still walk in that pattern to this day. Dan saya mau menunjukkan kepada kalian bahwa orang Israel bahkan sampai sekarang juga masih melakukan hal itu, masih berjalan dalam pola itu. That on that day, Abraham marked all of his descendants that would ever come after him as a whole offering to God. Karena di hari itu Abraham meyakini bahwa setiap anak-anak yang selanjutnya anak-anaknya dia akan serahkan sebagai persembahan keseluruhannya untuk Tuhan. And if you say, "Oh, Brenton, no, he wouldn't have done that." Tapi mungkin kalian bilang, oh Brandon dia nggak mungkin melakukan hal itu. Well, part of the condition of these statements is God says your children are going to be abused for 400 years. Tapi kita juga bisa lihat salah satu bagian dari perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham adalah bahwa anak-anak Abraham akan ditindas selama 400 tahun. And you don't even see Abraham flinch. Dan kita bahkan nggak ngelihat Abraham merasa jijik dengan hal itu. See, it costs something for people to be the people of God. Jadi butuh sesuatu yang besar untuk menjadi bangsa pilihan Tuhan. And as people of God here in this room, we also say that if it was ever required of us, we would present ourselves as a whole burnt offering. Dan just kita like juga Abraham. sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan, kita juga akan rela untuk memberikan segalanya yang kita miliki sebagai persembahan korban bakaran untuk Tuhan. There's a slight difference though, is that you and I get to choose that. Tapi ada hal yang berbeda. Kita punya hak untuk memilih hal itu. The Jews do not get to choose that. Tapi orang Yahudi mereka nggak punya pilihan. I have heard many Jewish prayers, Saya sering mendengar orang-orang Yahudi berdoa. and one of the Jewish prayers I've heard is, "Please, Lord, choose another people." Salah satu doa orang Yahudi yang sering saya dengar adalah mereka bilang, tolong Tuhan pilih orang lain. It's part of their genetics. Itu salah satu bagian dari genetik mereka. If we follow in these kinds of ways, that's kind of what it is to be a real son of Abraham or a real son of Isaac. Kalau kita lihat dari pola ini, itu adalah hal yang kita bisa lihat bagaimana untuk menjadi anak dari Abraham dan anak dari Ishak. We can receive this through the point of following in same actions. Kita bisa menerima hal ini dengan cara mengikuti aksi yang sama, perilaku yang sama dengan yang dilakukan oleh Abraham. But this is the formation of the Jewish family. Tapi inilah bagaimana bangsa Yahudi, keluarga orang Yahudi ini dibentuk. For the sake of time, I won't even talk about the promises given to Isaac. Untuk menyingkat waktu, saya bahkan nggak akan membahas tentang janji yang diberikan untuk Ishak. I'm just going to reference the key points. Saya hanya akan menunjukkan poin utamanya.
To you and your offspring I will give these lands. Untuk kamu dan anak-anakmu aku akan memberikan tanah ini. He makes a promise about his descendants and about how he'll be a blessing to all nations. Dia membuat perjanjian tentang anak-anaknya dan tentang bagaimana dia akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Then we hear, I will be with you and will bless you. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan aku akan bersamamu dan akan memberkatimu. And in case you thought that God was just doing something new that was unexpected, he says, I will establish the oath that I swore to Abraham, your father, with you. Dan supaya kita tidak melihat bahwa Tuhan ini membuat perjanjian baru, dari sebenarnya ini perjanjian yang sudah dibuat oleh Tuhan dengan Abraham. Abraham was the father of faith and Isaac was a Holocaust. Abraham adalah ayah bapak orang beriman dan Ishak adalah Holocaust. Let's take a look at Genesis 32. Mari kita lihat di Kejadian 32. It's important to turn to Genesis 32 because then we're going to go to 35 because it's important to know that these two scriptures are not the same one. Jadi sangat penting untuk kita tahu kita pergi ke Kejadian 32 dan Kejadian 35 karena kita mau melihat bahwa kedua ayat ini tidak sama. And he said to him, what is your name? He said, Jacob. Then he said, your name shall no longer be called Jacob, but Israel. For you have striven with God and with men and have prevailed. Lalu kata orang itu kepadanya, siapakah namamu? Jawabnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Tuhan dan manusia, dan engkau menang. Now flip 3 pages over to Genesis 35 verses 10 through 13. Dan sekarang lihat di Kejadian 35 ayat 10 sampai 13. And if you notice on maybe those 2 pages in between, there's some tough times for Jacob. Dan kalau misalnya kalian menyadari di dua halaman itu di antara Kejadian 32 sama 35, Yakub mengalami hal yang sulit. Jacob's sons destroy an entire city, and that's not even the worst thing that happens. Anaknya Yakub menghancurkan seluruh kota dan itu bahkan bukan yang paling buruk yang terjadi. And God said to him, your name is Jacob. No longer shall your name be called Jacob, but Israel shall be your name. So he called his name Israel. And God said to him, I am God Almighty. Be fruitful and multiply. A nation and a company of nations, which by the way, when we look at those words, those are going to be cool, shall come from you. And kings shall come from your own body. The land that I gave to Abraham and Isaac, I will give to you. I will give the land to your offspring after you. Then when God went up from him in the place where he had spoken with him. Firman Tuhan kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Demikianlah Tuhan menamai dia Israel. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang maha kuasa. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Suatu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa yang akan kita lihat kata ini nanti, akan terjadi daripadamu. Dan raja-raja akan berasal dari keturunanmu. Tanah yang telah kuberikan kepada Abraham dan Ishak, kepadamu akan kuberikan juga, dan kepada keturunanmu akan kuberikan tanah itu. Lalu naiklah Tuhan meninggalkan dia dari tempat ia berfirman kepadanya. I think it's safe to say Jacob had his name changed. Mungkin kita bisa setuju di sini bahwa Yakub diubah namanya. Jacob means trickster. Yakub artinya penipu. Israel means prince with God. Tapi Israel artinya pangerannya Tuhan. An interesting fact is God had to appear twice for it to take effect. Dan sangat menarik kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan harus muncul 2 kali untuk hal ini bisa tergenapi. But that's a reference for lesson 5. Tapi itu hanya referensi untuk pelajaran kelima. We see here he says, be fruitful and multiply, which is a weird statement. Di sini kita bisa lihat Tuhan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Dan itu adalah pernyataan yang sangat aneh. In Genesis 32, you find out he already has 11 of his 12 sons. Karena di Kejadian 32, dia sudah punya 11 anak. It almost seems like God is saying that he needs to start having kids.
Jadi kelihatannya kayak Tuhan pingin dia punya anak lebih banyak lagi. And really, he's like 92% of the way. Tapi dia udah 92% menggenapi hal itu. Now, do you think that this applies to his direct sons, or do you mean it applies to the family as a whole? Jadi apakah kita bisa melihat ini hanya berlaku untuk anak-anaknya yang anaknya langsung, atau itu sebenarnya berlaku untuk keseluruhan keluarganya atau keturunan-keturunannya? His sons are already having sons. Karena anak-anaknya udah punya anak juga. That's who we're talking about. Tapi itu yang akan kita bicarakan sekarang. He's already starting to catch a glimpse at his grandchildren. Karena dia sudah bisa melihat cucu-cucunya. So when Jacob is hearing this, Jacob is not thinking about him having more kids. Jadi saat dia mendengar perkataan dari Tuhan ini, dia nggak memikirkan tentang dia harus punya anak lebih banyak lagi. He's probably realizing that what God is speaking over him is going to work in his family despite how bad they look at that moment. Dia mungkin berpikir apa yang Tuhan katakan saat ini itu bakal terjadi terlepas dari seberapa buruknya mereka. And this is not even with Joseph and his coat of many colors yet. Dan ini bahkan belum sampai di mana Yusuf dengan jubah berwarna-warninya. He says, a nation and a company of nations shall come from you. Dia katakan di sini suatu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu. Now this is a fun word. Dan ini adalah kata yang sangat menarik. Here it is in the Greek. Dan ini adalah kata-kata itu dalam bahasa Yunaninya. Kai plethnio ethnos kai synagogue ethnos. I mean, Yeah, it's going to be the same either way. He is being told that an ethnicity Dia sedang diberitahu bahwa sebuah etnis and a synagogue of ethnicity dan sinagog dari etnis itu, dari etnis-etnis, will come from him. akan datang dari dia. Now, when you hear synagogue, you think little Jew church. Dan mungkin saat kita mendengar kata sinagog, kita mikirnya tentang gereja kecilnya orang Yahudi. But if you remember our definitions, a synagogue is actually just a gathering. Tapi jika kita mengingat tentang definisi kata sinagog, sinagog itu sebenarnya artinya cuma perkumpulan. It's the Greek word for gather. Kata Yunani untuk berkumpul. Now you say, okay, Brenton, what's the point of that? Were you trying to trick us by saying that God was going to make a church out of many people? Oke, jadi sebenarnya apa poinnya? Apakah kamu bilang kalau Tuhan itu akan membuat gereja dari banyak bangsa-bangsa? No, I'm saying, why would he need to gather ethnicities? Tapi saya sedang menunjukkan kenapa Tuhan mau mengumpulkan banyak bangsa. That is what a company of nations is. Karena itulah arti sekumpulan bangsa-bangsa. You could read this as the 12 tribes being assembled. Mungkin kita bisa membaca ini sebagai 12 suku Israel yang sedang berkumpul. But the tribes aren't separate. Tapi suku-suku itu tidak terpisah. Potentially, this is a reference of ethnicities being brought into his house. Tapi mungkin sebenarnya ini tentang bagaimana banyak bangsa atau banyak etnis yang akan dibawa ke dalam satu bangsa ini. And once again, being from the future, we can say, yes, we are definitely brought into his house. Tapi sekali lagi, karena kita sudah ada di masa depan, kita bisa melihat ayat ini dengan berkata, ya, kita dari bangsa lain dan kita dibawa masuk ke dalam bangsa ini. There's just a note here where we say land. Ada catatan di sini, ada kata tanah. We're going to need to remember that for 15 minutes from now. Kita harus ingat kata itu di 15 menit selanjutnya. Here's another reference, Genesis 28, verse 3. This is actually the blessing that is prayed from Isaac to Jacob, right when he says, you have to run, your brother's going to kill you. From Isaac to Jacob. Yeah, from Isaac to Jacob. Genesis 28, verse 3. Jadi di ayat yang lain, yaitu di Kejadian 28 ayat 3 ini, janji yang sama yang juga dikatakan oleh Tuhan saat transisi dari Ishak ke Yakub.
The reason why this is significant is because this is before Jacob has any sons or any wives. Kenapa ini penting? Karena ini dikatakan Tuhan bahkan sebelum Yakub belum punya anak, He's at a belum low punya istri juga. he's at a low point. He just stole a birthright. Dia sedang ada di masa-masa terendahnya karena dia baru aja mencuri hak sulung. And his dad says, "Run, boy, run." Dan papanya bilang, kabur anakku, kabur aja. But may God Almighty bless you, make you fruitful, and multiply you, that you may become a synagogue ethnon. Tapi dikatakan di sini, semoga Tuhan Maha Kuasa akan memberkatimu dan membuatmu bertambah banyak, dan semoga kamu menjadi kumpulan banyak bangsa. This was spoken over Isaac several times. Spoken over Jacob several times. Dan hal ini dikatakan berkali-kali untuk Yakub. First by his father, Pertama dari papanya, dari ayahnya, then by God. dan kemudian oleh Tuhan. Then just two references from the writings and the prophets. Dan ada dua referensi yang bisa kita lihat dari kitab, dari tulisan dan juga dari nubuatan para nabi. Psalm 22:23 says, "You who fear the Lord, praise him, all you offspring of Jacob. Glorify him, stand in awe of him, all you offspring of Israel." Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap keturunan Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadapnya. Hai segenap keturunan Israel. Okay, so this is cool for multiple reasons. Jadi ini sangat keren untuk beberapa alasan. How many of you accidentally slip up and say Saul? Oh, I mean Paul. My bad. Paul. I mean Paul. It's a joke. Berapa dari kalian yang sering salah sebut Saul tapi sebenarnya mau bilang Paul? How many of you say Abram? Oh, I mean Abraham. Berapa dari kalian yang sering salah bilang Abram, padahal sebenarnya aku mau maksudnya Abraham. How many of you call Barnabas by his actual name? Berapa dari kalian yang memanggil Barnabas dengan nama aslinya? I'm gonna propose to you that Jewish nicknames stick really strongly. Jadi saya mau nunjukkan di sini kalau nama panggilan orang Yahudi itu lebih diingat daripada nama asli mereka. Jacob's is unique Dan Yakub itu sangat unik. because thousands of years later, people still say Jacob and people still say Israel. Karena ribuan tahun kemudian orang-orang masih tetap manggil dia Yakub dan juga Israel. I want to also propose to you that will be solved when God appears to him a second time. Tapi saya juga mau menunjukkan kepada kalian bahwa itu akan terselesaikan saat Tuhan datang ke dia kedua kalinya. Jacob has the promise of his fathers. Yakub punya janji yang dia dapatkan dari ayahnya. He has the promises of his God. Dan dia juga punya janji dari Tuhannya. And he is bouncing between being a trickster Dan dia sedang ada di tengah-tengah di antara jadi penipu and a prince with God. dan jadi pangeran dengan Tuhan. I think a lot of people can relate to that. Saya rasa banyak orang yang bisa relate dengan Yakub. When we say trickster, we just assume that he's just a bad guy. Waktu kita bilang penipu atau trickster, kita mungkin berpikir itu dia cuman orang yang jahat. But what we should realize is it's actually him wrestling between two different natures. Tapi yang harus kita sadari adalah itu sebenarnya adalah dia yang sedang bergumul dengan dua nama, dua sifat. And that is true for all of his descendants. Dan itu sangat benar bahkan untuk seluruh keturunannya. The word of the Lord came to Jeremiah. Have you not observed that these people are saying, "The Lord has rejected the two clans that he chose. Thus they despised my people, so that they are no longer a nation in their sight. Thus says the Lord, if I have not established my covenant with day and night and the fixed order of heaven and earth, then I will reject the offspring of Jacob." Notice he doesn't say Israel. "And David, my servant, will not choose one of his offspring to rule over the offspring of Abraham, Isaac, and Jacob. For I will restore their fortunes and will have mercy on them."
Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, tidakkah engkau memperhatikan apa yang dikatakan oleh bangsa ini? Tuhan telah menolak kedua kaum yang telah dipilihnya, maka mereka menghina umatku sehingga mereka tidak menganggapnya lagi sebagai bangsa. Beginilah firman Tuhan, sekiranya perjanjianku dengan siang dan malam tidak tetap dan ketetapan langit dan bumi tidak kutaruh, maka aku akan menolak keturunan Yakub. Bisa disadari kalau dia nggak bilang Israel di sini, keturunan Yakub dan Daud hambaku, sehingga aku tidak akan mengambil seorang pun dari keturunannya untuk memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, sebab aku akan memulihkan keadaan mereka dan mengasihani mereka. Using the name here, Jacob, is not an accident. Menggunakan nama Yakub di sini itu bukan suatu kesalahan, Because we're talking about a low point for Israel. karena kita sedang membicarakan titik rendahnya orang Israel. The genetic lineage will not be disowned. Keturunan ini tidak akan dilupakan. It says that he will keep his covenant to those people. Karena di sini dikatakan dia akan menjaga perjanjiannya dengan orang-orang itu, bangsa itu. Did you catch in verse 24 where it says they have despised my people so that they are no longer a nation in their sight? Apa kalian menyadari yang tadi dikatakan di ayat 24? Mereka tidak menolak umatku sehingga mereka tidak menganggapnya lagi sebagai bangsa. What's being said here is that Israel is still a nation. It's just the other nations don't see it. Jadi yang mau dia katakan di sini, Israel itu sebenarnya masih sebuah bangsa, tapi bangsa lain tidak melihat hal itu. That's important to remember. Dan itu sangat penting untuk diingat. Let's talk about a nation, a politic, a political entity. Jadi mari sekarang kita melihat tentang bangsa atau politik. We can't talk about the political entity without talking about the land. Kita nggak bisa berbicara tentang politik tanpa berbicara tentang tanah. When I look at this map, Waktu saya melihat peta ini, I say, oh, Genesis 15, 18 through 21. saya bilang, oh ini kejadian 15 ayat 18 sampai 21. You say, is that like a trip that you plan on driving? Is that a route? Mungkin kalian bertanya-tanya, itu garis merah itu tuh apa kayak perjalanan atau rute? No, it's the borders of Israel as described in Genesis 15 to Abraham. Bukan, sebenarnya garis merah ini adalah batas Israel yang dijanjikan Tuhan dan dijelaskan di Kejadian 15 ini. Now, there is argument among scholars as to whether the river of Egypt is the Nile or is a river inside of the Sinai Peninsula. Dan tapi mungkin masih ada beberapa perdebatan yang bilang sungai Mesir itu adalah apakah itu sungai Nil atau sungai yang ada di dalam peninsula Sinai. Maybe. Mungkin. But the river Euphrates is pretty pashat. Tapi sungai Euphrates itu sangat Sungai Efrat itu sangat jelas di mana? It's pretty clear. Sangat jelas. It says, to your descendants I give this land, to the river of Egypt, to the great river, the river Euphrates. Karena di sini dikatakan untuk keturunanmu aku akan memberikan tanah ini dari sungai Mesir ke sungai yang besar yaitu sungai Efrat. But you're right. We should establish scriptures by one or more witnesses, at least one. Tapi mungkin kalian benar. Kita harus bisa membuat ada ayat lain yang bisa menyetujui ayat ini. All right. Okay, well then Exodus 23 verse 31. Oke, selanjutnya di Keluaran 23 ayat 31. I will set your border from the Red Sea to the Sea of the Philistines and from the wilderness to the river. Di sini dikatakan aku akan menentukan batasmu yaitu dari Laut Merah ke laut orang-orang Filistin dan dari wilderness dari gurun ke sungai. I'm not trying to talk to you about borders. Dan saya sedang tidak membicarakan tentang batas. I'm trying to make it clear that they don't have the full land that belongs to them. Tapi saya sedang mau menunjukkan bahwa mereka tidak punya keseluruhan tanah yang dijanjikan kepada mereka.
Numbers 34, 1 through 12, just a quick reference on that. Command the people of Israel and say to them, when you enter the land of Canaan, this is the land that shall fall for you for an inheritance. Di Numbers Bilangan 34 ayat 1 sampai 12 di sini dikatakan perintahkan kepada orang-orang Israel dan berkatalah kepada mereka ketika kamu memasuki tanah Kanaan inilah tanah yang akan diberikan kepadamu untuk menjadi inheritance pusakamu. Deuteronomy 11:24. Every place where the sole of your foot shall tread shall be yours. Your territory shall be from the wilderness of Lebanon, from the river to the river Euphrates to the western sea. Di Ulangan 11 ayat 24 ini terjemahan Ulin dan Ditya ya. Oh, Setiap tempat di mana kakimu dipijakkan akan menjadi milikmu. Teritorimu akan berasal dari gurun pasir menuju Lebanon dan dari sungai Efrat menuju ke laut barat. here's another one. Joshua 5, 1, 3 through 4. Ayat lain di Yosua 1 ayat 3 sampai 4. It says this, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Then he goes on to say, from the wilderness and this Lebanon, as far as the great river, the Euphrates, all the land of the Hittites to the great sea towards the going down of the sun shall be your territory. Setiap tempat yang di mana kakimu engkau pijakan, disitulah aku akan memberikannya kepadamu. Dari tanah gurun dan Lebanon, seluas sungai yang besar yaitu Efrat, seluruh tanah Hittites menuju lautan luas, towards the going, di Joshua 1 ayat 3 sampai 4, ada yang bisa bacakan bahasa Indonesia? It's okay. I think people will get the point. Okay. From that one. Because the point of this is just to reference that there's quite a few scriptures that talks about not just I give you a land, but the Lord is like very specific, like it's a big one. Oke. Intinya adalah dari semua ayat-ayat ini kita bisa ngelihat referensi bahwa Tuhan memberikan bangsa Israel tanah dan itu tanahnya luas. So is there boundaries that it's okay for them to have the same amount of size, but it be in Uganda? Apakah mungkin oke untuk mereka bisa punya tanah sampai Uganda? Or maybe we give them part of Papua. Atau mungkin kita bisa kasih mereka tanah di Papua aja. I'm sure there's space in Australia that no one's using. Saya yakin ada beberapa tanah di Australia yang nggak ada yang pakai. It seems pretty clear that a reasonable portion of the Middle East is set apart for God's people. Tapi sangat jelas di sini bahwa sebagian besar porsi dari Timur Tengah itu sebenarnya milik bangsa pilihan Tuhan. Ezekiel 47 verses 13 to 20 is kind of long. Di Yeskiel 47 ayat 13 sampai 20 cukup panjang. And so just a reference, it's the north, the east, and the south are once again drawn out, and it says the brook of Egypt. Dan di situ dijelaskan bagaimana batasan utara, timur, dan selatan. Dan sekali lagi mereka juga ngomong tentang sungai di Mesir. Regardless of how much of Egypt they deserve, it is very clear Gaza is theirs. Terlepas dari seberapa banyak tanah Mesir yang mereka bisa miliki, tapi kita bisa lihat bahwa Gaza sebenarnya milik mereka. Jerusalem belongs to the Jews. Yerusalem milik orang Yahudi. Even the land of Lebanon belongs to the Jews. Bahkan Lebanon juga milik orang Yahudi. And most of the land that belongs to Syria and Jordan belongs to the Jews. Dan kebanyakan tanah yang dimiliki oleh Syria dan Yordania itu juga milik orang Yahudi. Part of the land that is currently Turkey belongs to the Jews. Sebagian tanah yang sekarang dimiliki oleh Turki itu juga milik orang Yahudi. Part of the land of Iraq belongs to the Jews. Beberapa bagian tanah Irak itu juga milik orang Yahudi. Part of the land that currently belongs to Saudi Arabia belongs to the Jews. Sebagian tanah yang juga dimiliki oleh Saudi Arabia itu juga punya orang Yahudi. God said it. Karena Tuhan sudah berfirman. We just have to wonder about how serious he was about it applying to today. Tapi kita mau melihat seberapa serius Tuhan
dalam hal ini dan kita bisa melihatnya bahkan sampai hari ini. I'm inclined to believe that the river of Egypt is actually somewhere in the Sinai Peninsula, and I put a little lightning bolt for you to see. Saya lebih percayanya bahwa sungai Mesir itu ada di peninsulanya Sinai Peninsula, dan saya buat petir di situ untuk bisa lihat batasnya. That is what was promised by more than one time by God. Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan lebih dari satu kali. How many of you are hoping to be resurrected? Berapa dari kalian yang berharap untuk dibangkitkan? God bring us back from the dead, right? Karena Tuhan membawa kita bangkit dari kematian, benar? It is more clear that this land belongs to Israel than that you have a chance of being resurrected. Ya, dan sangat lebih jelas bahwa Tuhan memberikan tanah ini untuk Israel daripada Tuhan akan membangkitkan kita dari kematian. Just on a level of interpretation, resurrection is in the Remez and Darash in the Older Testament. Untuk sebagai referensi dalam level pengertian atau interpretasi, kebangkitan itu ada di level Remash atau Darash. The land is Peshat. Tapi janji terhadap tanah untuk Israel itu Peshat, jelas. This means if you can't trust God for what He actually said, Artinya kalau misalnya kita tidak percaya apa yang Tuhan katakan secara jelas, how can you have faith in God in what He meant? gimana caranya kita bisa punya iman tentang apa yang Dia maksudkan? The literal supersedes the spiritual. Karena secara literalnya atau yang faktanya itu harusnya lebih utama daripada yang spiritual. Isaac comes before Jesus. Ishak itu ada sebelum Yesus. This is the order that these things happen in. Dan ini adalah urutan yang kejadian-kejadian itu terjadi. We talk more about the land in lesson 4. Kita akan bicara tentang tanah ini lebih banyak di pelajaran keempat. But as you can see from the middle image, that is the historical extent at the biggest that you could argue for Solomon and David. Tapi sebagai yang kita lihat, tanah yang peta yang ada di tengah ini menunjukkan cuman sebesar itu yang bisa didapatkan oleh Israel dari masa Daud dan Solomon. In English, we would call that a stretch. Di bahasa Inggris kita bilangnya a stretch atau cuman kayak ditarik sedikit. Probably not that big. Mungkin nggak terlalu besar. And then I have a modern image for you on the right. Dan saya punya foto yang untuk masa kini yang modern. It's made out of 4 colors. Dibuat dari 4 warna. Are you able to see that there's 4 colors on that map? Blue, gray, yellow, and white. Bisa lihat ada 4 warna di situ, biru, abu-abu, kuning dan putih. Contrary to popular belief, Israel actually only owns the yellow at this time. Terlepas dari apa yang dipercaya banyak orang, Israel sebenarnya cuma punya yang bagian kuningnya doang. They assist in governing in the gray area. Mereka menolong pemerintahan yang ada di abu-abu. But if it was inside of their country, you wouldn't be talking about it. Tapi jika itu kalau misalnya kamu ada di negara ini, kamu nggak bakal ngomongin hal itu. This is something that somebody made, the great kingdom of Israel. Ini yang dibuat oleh ada orang yang buat hal ini. I don't know if it'll be that big. I put my little lightning strike just in case. Ini dibuat sama orang tentang kerajaan Israel. Tapi saya nggak tahu kalau misalnya bakal sebesar ini. Tapi saya udah buat batasan yang saya percaya itu ada di tanda petir itu. The closest they ever got to this was during the 6 Days War. Yang paling mendekati di mana mereka bisa menguasai tempat area ini itu ada di perang 6 hari. During that lesson, we will take a look at a map and you'll realize how much of the Middle East they took over in 1 week. Di dalam pelajaran itu nanti kita bisa melihat bagaimana mereka bisa menguasai area ini dalam waktu 6 hari. You're probably wondering what the little square is on the side. Mungkin kalian sedikit heran tentang kotak yang kecil. Israel is in there for reference. Itu Israel sebagai referensinya. And they only own a portion of that square.
Dan mereka cuman punya sedikit dari kotak itu. So they do not have the full land, but they Jadi do mereka have nggak a nation. punya tanah yang sepenuhnya, yang harusnya jadi milik mereka. Tapi mereka punya bangsanya. This is our final idea on as a nation, a political institution and entity. Ini ide yang ketiga, yaitu sebagai institusi atau sebagai entitas politik. Exodus 19 verses 5 through 6. Keluaran 19 ayat 5 sampai 6. Now therefore, if you will indeed obey my voice and keep my covenant, you shall be my treasured possession among all peoples. For the earth is mine, and you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab seluruh bumi adalah milikku, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. The Gazans own nothing. Orang-orang di Gaza, mereka tidak punya apapun. The Jordanians own nothing. Orang Yordania, tanah mereka bukan milik mereka. And if you think I'm being mean, the Jews own nothing. Dan mungkin kalian berpikir kalau saya jadi jahat, tapi orang Yahudi juga tidak punya apa-apa. God said in that scripture, the earth is mine. Karena di ayat ini dikatakan seluruh bumi adalah milikku. God said, if I give it to Israel, that's mine to do with what I want. Karena Tuhan bilang kalau misalnya aku mau memberikan tanah ini kepada Israel, itu hakku. We live in a day and age where we have politicians who determine what is right and wrong. Kita hidup di masa di mana ada politisi-politisi yang menentukan mana yang benar dan mana yang salah. I've never met a politician that knows the difference between right and wrong. Tapi saya tidak pernah melihat politisi yang tahu perbedaan salah dan benar. But they go on to say that Israel is wrong for taking what God promised them. Tapi mereka bahkan rela bilang kalau misalnya Israel itu salah dalam mengambil tanah yang udah dijanjikan sama Tuhan untuk mereka. They say that was thousands of years ago, let it go. Mereka bilang itu kan udah ribuan tahun yang lalu, udah dibiarkan aja. It was never England's to give. Itu bukan Inggris yang punya hak untuk memberikan tanah itu pada Israel. It never belonged to the Palestinians. Dan itu bukan milik orang Palestina. That land, God said independently of Israel, is mine. Dan tanah itu secara independen, terlepas dari Israel, itu milik Tuhan. How many of you have heard of the curse of Ham? Siapa yang pernah mendengar kutukan Ham? There's no such thing. Gak ada itu nggak berlaku. Remember when Noah got drunk and one of the children exposed him? Ingat waktu Nuh mabuk dan salah satu anaknya expose menunjukkan Lift the blanket. kayak memperlihatkan private partnya. It was Canaan who was cursed. Itu Kanaan yang dikutuk. Now, I want you to consider something. Saya mau kalian memikirkan sesuatu. That Jerusalem is not loved because Jews live there. Bahwa Yerusalem itu tidak dicintai oleh Tuhan karena orang Yahudi tinggal di situ. Because otherwise, God could have set it up in Ur of the Chaldees. Karena kalau kayak gitu, mungkin aja Tuhan bisa membentuk tanah itu, memberikan tanah yang lain, yaitu mungkin tanah di Chaldeans. What was the first words that God spoke to the Jewish people? Apa yang dikatakan kata pertama yang Tuhan katakan kepada orang Yahudi? Go from your country Pergi dari negaramu to the land I will show you. ke tanah yang aku akan tunjukkan kepadamu. The Jews did not pick the promised land. Jadi orang Yahudi itu bukan mereka yang memilih tanah mana yang mereka mau. God picked it for them. Tuhan yang memilih tanah itu untuk mereka. Now, I want you to consider something on a spiritual level. Jadi saya mau kalian memikirkan sesuatu dalam konteks spiritual. That God probably has had his eye on that piece of land for a long time. Jadi mungkin Tuhan punya
melihat tanah itu sejak lama. So why out of all of the free real estate in the world did Canaan choose to live there? Jadi kenapa dari segala tanah yang ada di dunia ini, Kanaan memilih tanah itu? The people of Gaza are not Canaanites. Orang-orang di Gaza bukan orang-orang Kanaan. Canaanites are the people who were there first. Orang Kanaan adalah orang yang tinggal di situ pertama kali. They were living there while Abraham was still in Ur of the Chaldees. Orang Kanaan udah tinggal di situ bahkan saat Abraham masih tinggal di Chaldean. That whole family of Canaan was cursed since the time of Noah. Dan orang-orang Kanaan itu udah dikutuk oleh Tuhan sejak zamannya Nuh. You have to consider if they were motivated by a spiritual force to choose that land for themselves. Jadi kita harus memikirkan apakah mereka memilih tinggal di tanah itu karena ada kekuatan, ada roh yang menunjukkan kepada mereka untuk tinggal di situ. And as far as God's concerned, God doesn't say, Abraham, I have a land in store for you, but there's a problem. Dan kita nggak ngelihat bahwa Tuhan bilang, Abraham, aku punya tanah untukmu, tapi ada masalah di situ. I might have to relocate you because there's Canaanites in the land. Mungkin aku harus mengubah lokasinya karena ada orang Kanaan di situ. It's actually quite the opposite. Tapi sebenarnya kebalikannya. God says, there is Canaanites in the land. Tuhan bilang ada orang Kanaan di situ. And it's your job to get them out. Dan itu tugasmu untuk mengeluarkan mereka dari tanah itu. Because that land actually belongs to God. Karena tanah itu milik Tuhan. And he gave it to the Jews. Dan dia yang memberikan tanah itu kepada orang Yahudi. On top of giving them the land, he says, you shall be to me a kingdom of priests and a holy nation. Dan lebih dari hanya memberikan mereka tanah, Tuhan bilang, kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. That means as people and as a government, they're supposed to be set apart for him. Artinya bahkan sebagai bangsa dan juga sebagai pemerintahan, mereka harusnya terpisah. 2 Chronicles 9 says, because you loved Israel, he made you king to maintain justice. Because of your God loved Israel, he made you king to maintain justice and righteousness. Di 2 Tawarik 9 ayat 8 dibilang, terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu dan menempatkan engkau di atas tahtanya menjadi raja bagi Tuhan. Karena Tuhanmu mengasihi Israel dan hendak menegakkannya untuk selama-lamanya. Maka ia mengangkat engkau menjadi raja atas mereka untuk melaksanakan hukum dan keadilan. That word Israel is not talking about land. Kata Israel di situ tidak berbicara tentang tanah. So not only is the land God's, but he also says that God loves that people, that nation. Bukan hanya Tuhan bilang bahwa tanah itu milik dia, tapi dia juga bilang dia mengasihi bangsa itu, Israel. And so he set up a king over them. Makanya dia mendirikan kerajaan atau menegakkan raja di sana. I believe the context of this one is Solomon. Saya percaya konteks di sini tentang Solomon. See, if that was happening during our time, we would say, oh, they elected a new king. Kalau misalnya ini terjadi di zamannya kita, mungkin kita bakal bilang, oh, mereka lagi memilih raja yang baru. Maybe in America. Mungkin di Amerika. Maybe in Indonesia. Mungkin di Indonesia. But if God has his eye on the land, Tapi kalau misalnya Tuhan menghadapkan wajahnya di tanah itu, and he has his eye on the people, dan dia melihat bangsa ini, you better believe he has his eye on those leaders. jadi kamu harusnya percaya bahwa dia juga melihat pemimpin-pemimpinnya. That does not make their leaders good. Dan itu bukan berarti pemimpin-pemimpinnya baik. Some bad people come out of the leadership of Israel, like Ahab. Banyak orang-orang yang jahat yang menjadi pemimpin di Israel, seperti Ahab. Or even the first king, Saul. Atau bahkan raja pertama mereka, Saul. But David understood God's heart enough to say, I won't touch God's anointed. Tapi Daud mengerti hatinya Tuhan cukup baik sampai dia bilang, aku tidak akan menyentuh orang yang dipilih Tuhan. Ezekiel 37:22. In case you were wondering, this was just something in the past. It's going to happen again in the future. Di Yehezkiel 37 ayat 22, mungkin kalian berpikir ini cuma terjadinya di masa lalu aja.
Tapi kita bisa lihat di sini ini juga sedang terjadi. And you may think to yourself, Brenton, Ezekiel 37 might have already happened. Tapi mungkin juga ada yang berpikir, oh Brenton mungkin yang Yeskiel ini udah terjadi. But if you remember what Pak Brent's been teaching about, we can clearly see that Samaria and Judea do not get along in the time of Jesus. Tapi kalau misalnya kalian ingat tentang pelajaran yang diajarkan Pak Brent, bahwa Samaria dan Judea mereka tidak akrab. Galilee and Jerusalem do not get along. Orang Galilea dan Yerusalem mereka tidak akrab. And I will make them one nation in the land and on the mountains of Israel. In case you were wondering if this land was in heaven, he's like specifically that rock, which currently the Muslims have a mosque on. Them, one nation in the land, on the mountains of Israel, and one king shall be king over them all. Do you know that hasn't happened since Wait. the time of Solomon? You can just read. Oke, aku akan menjadikan mereka satu bangsa di tanah itu, di atas gunung-gunung Israel, dan seorang raja akan menjadi raja mereka semuanya. Mereka tidak akan menjadi dua bangsa lagi, dan tidak akan terbagi lagi menjadi dua kerajaan. One king shall be over them all. Satu raja akan memimpin mereka semua. There shall no longer be two nations, Mereka tidak akan menjadi dua bangsa lagi, and no longer divided into two kingdoms. dan tidak akan lagi dibagi menjadi dua kerajaan. This is something we're waiting to see happen. Ini adalah sesuatu yang sedang kita tunggu terjadi. This cannot happen in Tanzania. Ini nggak akan bisa terjadi di Tanzania. You know a crazy fact? Mau tahu fakta yang menarik, yang gila? Do you know what the biggest Jewish country in the world is? Mau tahu negara terbesar yang ada orang Yahudinya? It's actually America. Itu sebenarnya Amerika. America has more Jews than Israel does. Amerika punya lebih banyak orang Yahudi daripada Israel. Just a random fact. Cuman fakta yang random. This cannot take place in America. Tapi ini nggak bakal terjadi di Amerika. Can't take place in Kentucky or Texas. Nggak bakal terjadi di Kentucky ataupun Texas. Not even New York City. Nggak juga di New York. He said, one nation in the land on the mountains of Israel. Karena dia katakan satu bangsa di tanah itu, di atas gunung-gunung Israel. No other place is acceptable. Bukan, nggak ada tempat lain yang diterima. For our final thought, we'll talk about their religion. Yang terakhir yaitu tentang agama. Honestly, as far as the religion, we won't go too deep because I think you're pretty aware that the Jewish people are very tightly related to their religion. Untuk bagian yang ini kita nggak terlalu bakal bahas karena kita semua tahu bagaimana orang Yahudi sangat terikat dengan keagamawian mereka. You're familiar with some of their foods, Kita semua kenal dengan makanan mereka, their feasts, dengan perayaan mereka, their priesthood, dengan keimaman mereka, and some of the ornaments of their temple. dan beberapa ornamen-ornamen yang ada di bait mereka. I would argue that you know more about the Jewish religion than you do any other religion. Dan saya rasa kalian bahkan tahu tentang agama Yahudi lebih daripada kalian tahu tentang agama lain. But for us to really get what we need out of this concept, we need to go to Deuteronomy 6, verse 4. Tapi untuk kita bisa lebih lagi mendapat memahami konsep ini, kita bisa ke Ulangan 6 ayat 4. He says, "Hear, O Israel, the Lord your God, the Lord is one. Di sini katakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Tuhan kita, Tuhan itu Esa. Shema ya Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. You shall love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your might." Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. I want you to consider those three components again. Saya mau kalian bisa melihat 3 hal itu lagi. A heart, a soul, and a strength. Hati, jiwa, dan kekuatan. I'm going to argue that the strength actually relates to their nation.
Dan saya mau bilang kalau misalnya kekuatan di sini itu sebenarnya berhubungan dengan bangsa mereka. As we read, you can decide whether their religion is part of their heart or part of their soul. Saat kita membaca ini, kalian bisa menentukan apakah hati itu bagian dari agama mereka atau bangsa mereka. And these words that I command you today shall be on your heart. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. You shall teach them diligently to your children. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. You shall talk of them when you sit in your house, Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu. when you walk by the way, and when you lie down, Apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, and when you rise. dan apabila engkau bangun. You shall bind them as a sign on your hand, Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, and they shall be as frontlets between your eyes. dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. You shall write them on the doorpost of your house and on your gates. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. That's pretty good, right? Itu bagus kan? Yeah, walking God's laws and commands. Berjalan dalam perintah dan hukum Tuhan. Love God with all of our heart, soul, and strength. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, hati dan jiwa kita dan kekuatan kita. This is true, and this is good. Dan ini benar dan ini baik. The oneness of God, though, is probably the most unique thing in this passage. Tapi kesatuannya Tuhan itu yang paling unik di dalam ayat ini. Who knows some of the gods from the Canaanites? Siapa yang tahu beberapa dewa yang ada di Kanaan? They have the Asherim, Mereka punya Ashram, they have Baal, mereka punya Baal, they have Chemosh. mereka Yeah, punya Chemos. they have quite a few, right? Mereka punya banyak kan? Name another religion that had just one God before the Jews. Jadi coba sebutkan satu agama yang cuma punya satu Tuhan sebelum orang Yahudi. Name one religion that was monotheistic. Sebutkan satu agama yang juga percaya satu Tuhan sebelum Yahudi ada. You might be able to find a people group where they had a favorite God, but they still believed in other gods. Mungkin ada beberapa kelompok orang yang percaya yang cuman suka satu dewa, satu Tuhan, tapi mereka tetap percaya ada banyak dewa, banyak Tuhan. Even the Jews coming from Egypt thought it was acceptable to also have a golden calf. Bahkan untuk orang Yahudi yang keluar dari Mesir, mereka kira itu sangat diterima kalau misalnya mereka juga punya dewa yang lembu emas. Without Israel, we would not have this revelation of God's nature. Tanpa Israel, kita nggak bakal bisa punya pewahyuan ini. God has revealed himself as powerful and truthful to most nations. Tuhan telah menunjukkan kepada kebanyakan bangsa bahwa Dia berkuasa dan Dia berkuasa. But his oneness was reserved for the house of Abraham for thousands of years. Tapi kesatuannya itu hanya dikhususkan untuk Israel. There's many people groups you can study like the Arcadians, the Babylonians, the Ada banyak Assyrians. bangsa-bangsa yang bisa kita pelajari kayak di Arcadian dan juga bangsa Babilonia. But God was the one that created this nation. Tapi Tuhan yang menciptakan bangsa ini, God created this family, Tuhan yang menciptakan keluarga ini, and he very clearly created this religion. dan Dia yang menciptakan agama ini. And it was counterculture to the things of the time. Dan itu sangat bertolak belakang dengan hal-hal yang dipercaya di masa itu. Now, you can do some studies and you can find words like El as it comes from the Arcadians, but that's a completely different God. Ya mungkin kita bisa mempelajari ada kata seperti El yang kata itu datang dari Arcadia yang juga sebenarnya dewa yang lain. Hear, O Israel, the Lord our God is one. Tapi di sini dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Tuhan kita, Tuhan itu Esa. The major monotheistic religions of our time still respect those words. Dan bahkan mayoritas agama yang percaya satu Tuhan masih menghormati kalimat ini. The Catholics, Orang Katolik, the
Protestants, orang Protestan, the Mormons, orang Mormon, the Jehovah's Witness, Saksi Yehova, and another monotheistic technically is the Muslims. agama monoteis yang lain Islam. You have to admit that they all have to trace their origin of that idea from the Jews. Dan kita harus mengakui bahwa mereka bisa jejak agama mereka bisa dilihat ke agama Yahudi. God didn't tell Muhammad that he was one. Tuhan tidak memberitahu Muhammad kalau dia Esa, A Jew told him. tapi orang Yahudi yang memberitahu dia. You can study that one. Dan kalian bisa mempelajarinya lebih lagi. As a religion, they received holidays and feasts. Dan sebagai agama mereka punya perayaan. They received unique clothes, Mereka punya pakaian yang khas. unique hairstyles, Mereka punya gaya rambut yang khas. a law of conduct, Bahkan mereka punya tata kelakuan atau hukum kehidupan. food requirements, and sanitation. Mereka punya ketentuan makanan dan juga kebersihan. Sacrificial procedures, Tata cara persembahan, temple sanctuary, bait suci, a priesthood, tentang imamat atau kependetaan, and a Messiah. dan juga Mesias. If you think that we only get one of these things from the Jews, you're mistaken. Jika kita berpikir kita cuman dapat hanya satu dari semua hal ini dari orang Yahudi, kita salah. Because we've been celebrating the feast this year. Karena kita juga merayakan perayaan mereka. Haven't we learned something from participating in the feast? Tidakkah kita mempelajari sesuatu dari merayakan perayaan mereka? That's so much better than Halloween. Dan itu sangat lebih baik daripada perayaan Halloween. God built this culture, Karena Tuhan yang membangun budaya ini. and we share many similarities with the Jews because God's built this culture. Dan kita punya banyak kesamaan dengan Yahudi karena Tuhan yang juga membangun budaya ini. When God picked his own people group and his own borders, this is what he chose for them. Waktu Tuhan memilih bangsa untuk dia sendiri dan juga tanah untuk dia sendiri, ini yang dia berikan kepada mereka. Look, religion is good, but it is lacking. Tapi agama itu bagus, baik, tapi sedikit ada kurangnya. And for this one, a very important scripture is Hebrews 10:4. Dan untuk yang hal ini, ayat yang sangat penting itu di Ibrani 10. This is one of those scriptures that if you only memorize 10 scriptures, this should probably be one of the 10. Ini adalah salah satu ayat yang kalau misalnya kita mau menghafal hanya 10 ayat, ini salah satunya. I'll read the first verse. It says, "For since the law has but a shadow of the good things to come, instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near." Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Otherwise, they would not have ceased to be offered, since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sins. Sebab jika hal itu mungkin, tentulah orang tidak lagi mempersembahkan korban-korban itu. Karena mereka yang melakukan ibadah itu sekali untuk selama-lamanya telah disucikan. Tidak akan mempunyai lagi kesadaran akan dosa. But in these sacrifices, there is a reminder of sins every year. Tapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. God made Judaism. Tuhan yang membuat agama Yahudi. Some people added some stuff on, Beberapa orang mungkin menambahkan beberapa hal. but Judaism is from God, Tapi agama Yahudi itu dari Tuhan. and it was empty. Dan itu kosong. And that's a crazy thing to say, but it's true. Dan itu hal gila untuk dikatakan, tapi itu benar. See,
Maybe someone would offer a bull and say, "This bull's blood is in my place, and therefore I am clean." Mungkin ada orang yang bilang, lembu jantan ini akan menggantikan tempatku dan dengan demikian aku bersih. I mean, remember the name of the book of the Bible we're reading. It says Hebrews. Ingat dari mana kita baca ayat ini? Dikatakan Ibrani, ayat Ibrani. He's saying to the Hebrews, the blood of bulls cannot wash away your sins. Dia bilang kepada orang Ibrani, darahnya lembu jantan tidak bisa menghapus dosa. Because if it could, you would just need to do it once. Karena kalau itu bisa, kita cuma harus melakukannya satu kali. And instead, God set it as an expensive reminder of the penalty of sin. Tapi Tuhan menyuruh mereka melakukannya untuk sebagai pengingat bahwa betapa mahalnya dosa itu. In the hope that a sacrifices of sin would come that could cover. Dengan harapan bahwa ada pengorbanan atas dosa yang bisa datang dan menyelubungi dosa itu. I have studied a lot about the Jews. Saya mempelajari banyak tentang Yahudi. During my time in the US, I thought after studying the Jews, we should all be Jews. Saat saya mempelajari tentang Yahudi, saya kira setelah mempelajari ini, kita semua harusnya jadi orang Yahudi aja. We'll talk about another lesson, but if you become a Jew, you take Jesus' blood and you make it worth nothing. Kita akan mempelajari hal ini lebih lagi di pelajaran yang selanjutnya, tapi kalau kita mempercayai agama Yahudi nih, kita bisa bilang kalau darah Yesus itu tidak ada apa-apanya. But that's because we're Gentiles. Tapi itu karena kita adalah orang bukan Yahudi. Jews are still to keep the law. Orang Yahudi masih harus melakukan hukum Tuhan. And that's what we talk about next week. Dan itu yang akan kita bicarakan minggu depan. Let's close with this idea. Mari kita tutup dengan ayat ini. Ephesians 2:11 through 21, but we won't read it. Efesus 2 ayat 11 sampai 21, tapi kita tidak akan baca ini. But we will read verses 11 and 12 and 13. Kita akan bacanya hanya ayat 11 sampai 13. It says, "Therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh." Who are we talking to? Siapa yang kita bicarakan di sini? Obviously they're called the uncircumcision. Orang bukan Yahudi, yaitu orang yang tidak disunat. By what is called the circumcision? Who is the circumcision? Siapa orang yang disunat? That's the Jews. Itu adalah orang Yahudi. So he says, remember you Gentiles, you Greeks, you Americans, you Indonesians. Di sini dikatakan, ingat, hai kamu orang Yunani, orang Amerika, orang Indonesia. You uncircumcised people. Kamu orang-orang yang tidak bersunat. You Goyim. Kamu Goyim. You ethnicities. Kamu bangsa lain, etnis lain. Which is made in the flesh by hands. Yang dibuat oleh tangan. So who's he talking to? He's talking to the Gentiles. He's talking to us. Jadi siapa? Dia ngomong sama siapa? Dia ngomong sama kita, sama orang yang bukan Yahudi. So he's saying, remember you Kalimantan, that you were at times separated from Christ. Ingat, hai kamu orang Kalimantan, kamu pernah terpisah dari Kristus. Remember you Texas, you were alienated from the Commonwealth of Israel. Ingat, hai kamu orang Texas, kamu terpisah dari negara Israel. And you Canada, the strangers to the covenants of promise. Dan kamu orang Kanada, kamu asing terhadap perjanjian ini. Having no hope and without God in the world. Tidak punya harapan dan tidak punya Tuhan di dalam dunia. I mean, for outreach, if there's a scripture to share, that's a pretty good one. Untuk outreach, kalau misalnya ada ayat yang bisa kita bagikan, ini adalah ayat yang bisa sangat bagus untuk dibagikan. As a Gentile, you start out without God. Sebagai orang yang bukan Yahudi, kamu memulai hidupmu tanpa Tuhan. You are born in the world. Kamu lahir ke dunia, dalam dunia. And you are born with no hope. Dan kamu lahir tanpa harapan. And if you were born with hope, and you were born with God, there'd be no need for a Messiah. Karena kalau kamu lahir dengan harapan dan dengan Tuhan, maka kita nggak lagi butuh Mesias. But that's really true of also the Jews as well. Tapi itu juga benar bagi orang Yahudi.
But here's where it's a little bit different, is the three things I highlighted in red. Tapi ini yang membuat hal ini berbeda. Ada 3 hal yang saya highlight dengan warna merah. We have separated from Christ, Kita terpisah dari Kristus, alienated from the commonwealth of Israel, terpisah dari negara Israel, and strangers to the covenants of promise. dan orang asing terhadap perjanjian. I'm proposing to you that those are the 3 components that makes up the nation of Israel. Jadi saya mau kasih tahu kalau misalnya 3 ini adalah yang membuat Israel menjadi Israel. You're like, okay, maybe I can see the Christ part, the covenants part. What about commonwealth? Ya mungkin saya bisa lihat tentang Kristusnya, tentang perjanjiannya, tapi gimana tentang negaranya? This is it in Greek. Ini dia di kata Yunaninya, bahasa Yunaninya. Commonwealth is translated really badly in a lot of the English translations. Mungkin di Alkitab kita kata ini diterjemahkan dengan buruk. That Greek word there is politia. Karena dalam bahasa Yunaninya kata ini namanya politeia, Which is where we derive the word politics. yang dimana kita mengambil kata politik. And you can't have politics without a government. Dan kita nggak akan bisa punya politik tanpa pemerintahan. You say, oh, well, that's a stretch. Well, here's an excellent example. Commonwealth is actually just a synonym for the word state. Jadi ini contohnya, mungkin bagi kalian ada yang nggak yakin tentang hal ini, tapi Commonwealth yang di bahasa Inggris atau perserikatan kalau bahasa Indonesianya itu cuman nama lain dari negara. It's used interchangeably in the United States of America. Digunakan bergantian di dalam Amerika Serikat. In Kentucky's Constitution, Di konstitusi Kentucky, they are known as the Commonwealth of Kentucky. mereka dikenal sebagai Serikat Kentucky. Now, I can't look at Joe's beautiful state and say, you're not a state, you're a Commonwealth. We don't know what that is. Jadi saya nggak bisa lihat Joe dan bilang, Joe kamu tuh bukan negara, kamu cuman Commonwealth, cuman serikat. As you can see from this definition, if you can read in English, Seperti yang bisa kalian lihat di definisi ini, kalau misalnya bisa lihatnya di bahasa Inggris, it's really just a synonym for the word state. Commonwealth atau serikat itu cuman sinonim dari kata negara. But all too many times in my life, I have used it as translation number 3, which it means the general good, the common good for everyone. Tapi sepanjang hidup saya cuman menggunakan kata ini sebagai general good atau kayak I don't know how to translate that. It means like the good, it's commonly good for everyone. Itu kayak artinya cuman kayak secara umum itu baik. That is not the correct translation of this word. This Tapi word itu bukan penerjemahan yang baik untuk kata ini. is clearly indicating a state. Karena kata ini sangat jelas menunjukkan tentang negara. My translation says alienated. Dalam terjemahan Alkitab saya dikatakan alienated atau asing, terpisah. Some of your translations might even say citizens. Beberapa dari terjemahan kalian mungkin dikatakan warga negaraan. In Christ is the fulfillment of the law. Dalam Kristus adalah penggenapan dari hukum. The law was given to the Jews. Tapi hukum itu diberikan kepada orang Yahudi. Without the law, you would not have Judaism. Tanpa hukum Tuhan, kamu tidak akan punya agama Yahudi. Judaism is a vital component to making a Jew a Jew. Agama Yahudi adalah komponen yang penting untuk membuat seorang Yahudi menjadi orang Yahudi. Commonwealth of Israel, or I will say, the state of the Jews, Negara Israel atau negara Yahudi is a vital component to who a Jew is. juga adalah komponen yang penting kepada siapa itu sebenarnya orang Yahudi. God has made them a country in the past. Karena Tuhan yang membuat mereka sebagai negara di masa lalu, He has made them a country in the present. Dia juga yang membuat Israel menjadi negara di masa sekarang. And as you'll learn, they have to be a country in the future. Jadi kita belajar bahwa mereka harus menjadi sebuah negara juga di masa depan. Covenants of promise clearly relates to the ethnicity of the Jews.
perjanjian itu juga menunjukkan etnis mereka. Because each of these covenants were given to a man and then his children. Karena setiap perjanjian yang diberikan oleh Tuhan itu diberikan oleh kepada laki-laki dan anak-anaknya. And you could say, hey, the promise has been fulfilled. Jesus came. Mungkin kita bakal bilang, oh perjanjian itu udah digenapi karena Yesus sudah datang. And I say, when in history has Israel had their full land that was promised them? Tapi saya mau bilang, kapan di dalam sejarah Israel punya seluruh tanah yang dijanjikan kepada mereka? When has the two partitions of Israel been brought back underneath one king? Kapan negara dua kerajaan yang sudah terpisah sejak lama di Israel disatukan kembali ke dalam di bawah satu raja? It hasn't happened yet. We're waiting Belum for it. terjadi. Dan kita sedang menunggunya. But now in Christ Jesus, you who were once far off have been brought near by the blood of Jesus. Verse 13. Ada yang bisa baca bahasa Indonesia? 13. Oh, I didn't put it in Bahasa. Efesus 2 ayat 13. Bahasa Indonesia. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi ikat oleh darah Kristus. For he himself is our peace, who made us both one, and has broken down in his flesh the dividing wall of hostility. Ayat 14. Karena dialah bagi kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah meluluhkan kedua pemisah, yaitu persekutuan. I'm going to tell you that by default, the Jews and Gentiles will have hostility. Jadi secara alamiah orang Yahudi dan orang bukan Yahudi akan punya perseteruan. And Trump can't fix that. Dan Trump gak akan bisa menyelesaikan masalah ini. A trade deal can't fix that. Perjanjian perdagangan gak bakal bisa menyelesaikan masalah ini. Israel's going to have a problem with its neighbors, and its neighbors are going to have a problem with Israel. Israel akan terus punya masalah dengan negara tetangganya dan negara tetangganya akan terus punya masalah dengan Israel. And that's easy to see. Dan itu sangat mudah untuk kita bisa lihat. But what we have to watch out for is on a personal level. Tapi yang harus kita perhatikan itu di diri kita sendiri. When we relate to an individual Jew, Saat kita bisa menghubungkan diri kita sendiri dengan orang Yahudi. if you think you're just going to like Jews, it's because you haven't met a Jew. Kalau misalnya kalian berpikir kalian akan suka dengan orang Yahudi, mungkin karena kalian belum pernah ketemu orang Yahudi. I have had a Jewish roommate. Saya punya teman sekamar orang Yahudi. I was one time a contractor for a Jewish woman. Saya pernah jadi kontraktor And- untuk perempuan Yahudi. And I'll tell you that by default, the Bible is correct. There is a dividing wall of hostility. Dan saya katakan secara alamiah, iya ada tembok perseteruan ini. They can be rude, Mereka bisa kasar. and I can be ignorant. Dan saya mungkin bisa tidak peduli dengan mereka. But it says, through the blood of Jesus, the two can become one. Tapi di sini dikatakan melalui darah Kristus, dua bisa menjadi satu. That's much more than not killing them. Dan ini lebih daripada hanya tidak membunuh mereka. It means loving them. Itu artinya mengasihi mereka. Knowing full and well that at any moment you might have a Jacob or an Israel. Dengan kesadaran penuh kita mungkin bakal bertemu dengan Yakub atau bertemu dengan Israel. But is that being any different than being in a community of Gentiles? Tapi apakah itu ada bedanya dengan di komunitas bukan Yahudi ini? We all have the ability to be both a Jacob or an Israel. Kita semua punya kemampuan untuk antara jadi Yakub atau jadi Israel. It's Nabal or Abigail. It's just the world has no mercy for the Jews. Itu hanya dunia ini tidak punya
mercy, belas kasihan kepada orang Yahudi. And so it's important that we get along. Jadi sangat penting untuk kita bisa berteman dengan mereka. And that's where we leave off for tonight, and we will pick up next week where we talk about concerning the Jews and Christians. Dan ini akhir dari pelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang perihal orang Yahudi dan Kristen. And so that's it for our lesson today. Jadi ini pelajaran kita hari ini. So I'll pray for us and then we'll be closed. Jadi saya akan berdoa dan kita akan menutup pelajaran. Mighty God, Lord, we thank you for your word. Lord, we thank you for your promises that you have included us into.